I hope India will back us up in this as well, because we do think that this is in the interest of everybody all over the world. If Denmark can be the target of such aggression, nobody's going to be safe. I mean, Venezuela was attacked last week. मेरे लिए क्या अहम है बहसियत एक पाकिस्तानी के, मेरे लिए ये अहम है कि जर्मनी नहीं बोल रहा, फ्रांस नहीं बोल रहा, यूके नहीं बोल रहा, रूस चीन नहीं बोल रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहां क्या कर रहे हैं। मेरे लिए अहम ये है कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, तौबा पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है। मेरे दुश्मन का जो है वो दुश्मन है, अच्छा हमारा दोस्त है, बात खत्म। आपको जो करना है कीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यूरोप को तो देखिए वैसे ही मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं यूरोप के लिए। एक तो उनके इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, चीन से जो उनको कंपटीशन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में कर सकता है और इजराइल जो है वो अगर गज़ा में कर सकता है और फिर दोनों मिलकर ये सब कुछ ईरान में कर सकते हैं, तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी हो चुकी है। बात मुझे तो अपने अंदर देखो, मेरे लिए पाकिस्तान पहले, तो मेरे अंदर आता है एक चीज़ कि जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और कश्मीर इज़ द कोर इशू, जहाँ के लाखों जाने चली गई हैं, वहाँ तो तुम बात ही नहीं करते। पुतिन के ऊपर जो है वो बाकायदा शवाहिद हैं कि जी कोई 80 के करीब जो है ड्रोन भेजे, शायद उनके लिए भी यही था कि उनकी भी जान के ऊपर ही हमला होगा, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. No, not even Pakistan. पाकिस्तान का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया जो है वो अभी भी यूनिपोलर ही है, दुनिया अभी भी जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है ना, या तो कैपेसिटी का मसला है या फिर पॉलिटिकल विल का मसला है। लेकिन डेनमार्क और यूरोप भी क्या करेंगे? नेटो खत्म कर देंगे, सो व्हाट? हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे कुछ भी करके ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा कराकर रहेंगे। लेकिन इस खबर से पूरा यूरोप और खासकर डेनमार्क ट्रंप से काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर डेनमार्क के सांसद रासमस जार्लोव ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहयोगी देशों को सैन्य धमकी दे रहा है, जो चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। इसके साथ डेनमार्क के मंत्री ने भारत से गुहार लगाते हुए कहा है कि भारत डेनमार्क को ट्रंप की सिरफिरी पॉलिसी से बचाए और भारत डेनमार्क की मदद करे। जार्लोव ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दाव पर लगे हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के हित में है। अगर हम इसे नॉर्मल बना देंगे तो अमेरिका किसी के भी इलाके पर कब्जा कर सकता है और इस तरह पूरी दुनिया में अराजकता हो जाएगी। अमेरिका आज ये फैसला करे, क्योंकि अमेरिका के वहाँ पे बेसिस तो हैं, स्पेस बेसिस तो उसके हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका की प्रेजेंस तो है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग अमेरिका को कि वो 4-5 हज़ार फौजी वहाँ भिजवा दें और कब्जा कर लें। किसने क्या रेजिस्ट करना है? ग्रीनलैंड के लोगों ने भी क्या रेजिस्ट करना है? वो ठीक है, कहते तो हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे they may prefer to become part of the US rather than to remain in Denmark. जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लेकिन डेनमार्क और यूरोप भी क्या करेंगे? नेटो खत्म कर देंगे, सो व्हाट? यूरोप को तो देखिए वैसे ही मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं यूरोप के लिए। एक तो उनके इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, चीन से जो उनको कंपटीशन मिल रहा है, फिर जो अल्लाह भला करे अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो इसलिए ग्रीनलैंड को मुझे लगता है कि इस साल शायद, बल्कि कुछ अगले माह में फैसला भी हो जाए, या तो मुज़ाकरात के ज़रिए, या फिर ना हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1000-2000, आप देखिए ना डेनमार्क के डेनिश फोर्सेस जो हैं वो अमेरिका के साथ लड़ाई में तो नहीं जाएंगी ना, इट्स इम्पॉसिबल इन माई व्यू। वो ठीक है, रेटरिक अपनी जगह पे। कमिंग बैक टू लिटिल बिट वेनेजुएला, देखिए वेनेजुएला में भी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऑयल के लिए गए हैं, और ऑयल एक बहुत बड़ी वजह तो है, क्योंकि अभी जब तक डेल्सी रोड्रिगेज जो हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, वो कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि जी अब हम सब चीज़ें जो है अमेरिका से ख़रीदेंगे, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम करेंगे, जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है हमारी डेवलपमेंट में उसको भी हम कम करेंगे। अब जो ऐलान हुआ है कि 30 से 50 मिलियन बैरल वो अमेरिका जाएगा।
اب دیکھیے امریکہ کو کیوں یہ ضرورت ہے 30 سے 50 ملین آئل کی. یہ بات اپنے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس وقت دنیا میں جو آپ کہہ لیجیے جو ہیوی آئل ہے یا تھک آئل ہے جس میں سلفر ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے وہ یا تو وینیزویلا میں پیدا ہو رہا ہے یا پھر کینیڈا میں ہو رہا ہے یا پھر روس میں بھی یہی آئل ہے. کیونکہ مودی صاحب کا جو تعلق ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ ہے اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سب کو پتہ ہے اور آر ایس ایس جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اکھنڈ بھارت کے نام پر انہوں نے صرف پاکستان اور بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیپ اور بھوٹان کو نہیں بلکہ افغانستان کو بھی انہوں نے ہڑپ کرنا ہے. تو ان کی پارلیمنٹ میں جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ لٹکا ہوا ہے اس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے. تو ان کے بڑے جارحانہ ایکسپینشنسٹ قسم کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں اور وہ کوئی ڈھکے چھپے عزائم نہیں ہیں، پوری دنیا کو اس کا پتہ ہے. تو کیونکہ آج 5 جنوری ہے اور 5 جنوری کی کشمیر کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے تو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ 5 جنوری کی کشمیر کے حوالے سے کیا اہمیت ہے. 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ کشمیری عوام آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے. اور یہ وعدہ جو ہے یہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج تک وفا نہیں ہوا. 1998 سے اب تک 96,481 کشمیری شہید ہو چکے ہیں، 1,80,000 گرفتار ہیں، 1,10,562 مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، 22,991 خواتین بیوہ ہیں، ہاف وڈوز ان کو کہتے ہیں، 1,08,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار پر مکمل پابندی ہے. وی پی این کا استعمال کرنے والے تقریباً 800 افراد کے خلاف حالیہ دنوں میں کارروائی کی گئی. اور اس جمعے کو جو میر وائز عمر فاروق ہیں ان کو جامع مسجد سری نگر میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھانے دی گئی، نہ پڑھنے دی گئی اور ان کو ان کے گھر پہ نظر بند کر دیا گیا ہے. تو یہ ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وینزویلا میں کیا ہے اس کا فائدہ پوٹن جو ہیں وہ یوکرین میں اٹھائیں گے اور خدشہ ہے کہ نریندر مودی یہی جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کی تکمیل کے لیے یہی کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی آلریڈی کر رہے ہیں اور وہ آزاد کشمیر کے جو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر اور خاص طور پہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی جارحیت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر وہ پاکستان کے خلاف بھی جارحیت کر سکتے ہیں اور آزاد کشمیر میں بھی جارحیت کا کوئی نہ کوئی وہ بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو بہانہ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وینزویلا میں کیا ہے اس کے بعد مودی صاحب جو ہیں وہ اسی قسم کی کوئی کارروائی کر کے تو کہیں گے جی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا میں کر سکتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اگر غزہ میں کر سکتا ہے اور پھر دونوں مل کر یہ سب کچھ ایران میں کر سکتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے.